j'espère que vous allez bien. Donc, faites la vidéo, غادي نشوفوا واحد l'exemple d'un examen que j'ai préparé. Donc, بحال الامتحان التجريبي, d'accord? Donc, غادي تحاولوا انكم قبل ما نعطيكم les réponses, donc تحاولوا تجاوبوا على دوك les questions, d'accord? وaprès ما نعطيكم les réponses, bien sûr ديروا واحد المقارنة ما بين vos réponses ou la correction, d'accord. هكا باش تعرفوا راسكم دونك شنو غادي تقدروا ديروا نهار الامتحان. وبيان سور الا كان ممكن تحطوا لو ريزولتا ديال كل واحد في لو كومونتير, داكور. دونك بالنسبه للتكست, دونك حتى في لا كوريكسيون نقول لكم شنو الشابيتر هذا. دونك هذا الباساج عندنا كيبدا من كلا t'ouvre les portes de savoir حتى les mosaïques décolorées. Donc هذا بالنسبة لو باساج اللي عندنا في هاد l'exemple ديال l'examen, d'accord. Donc نبداو بلا première question. Donc ديما قلنا la première question كتكون في la contextualisation. Donc عندنا titre de l'œuvre, nom et prénom de l'auteur, genre de l'œuvre et date d'écriture. Deuxième question. Donc, juste avant ce passage, le narrateur met l'accent sur. Donc, est-ce qu'il met l'accent sur le caractère dur de Fray, le changement de caractère de Maître Demside, ou bien la métamorphose des objets de la boîte à merveille? Donc, là, vous allez entourer la bonne réponse. Troisième question. Le Fray annonce aux élèves un événement très important. Lequel? Question 4. Pour quelle raison le Fray demande aux élèves de mettre au courant leurs parents? Cinquième question. À l'approche de l'Ashura, le Mside va connaître des changements. Lesquels? Donc cette sortie avait certainement une relation quelconque avec l'affaire de Moulay Larbi. Donc de quelle affaire s'agit-il? Donc à la réponse, normalement خص تكون عارف شنو كان في الشابيتر précédent. Mais la réponse ما كاينش في le texte. Donc dégager de texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de la peur. Question 8. Quelles sont les figures de style employées dans les phrases ci-dessous? Donc عندكم des siècles passèrent, les objets ne me reconnaissaient plus, ils m'opposaient un visage hostile. Question 9. Le Fray compte sur la générosité des parents des élèves pour célébrer la fête de l'Ashura. Donc, que dites-vous de ce comportement? Donc, هادو بالنسبة للكيسيون ديال réaction, d'accord. On a 2 questions. Donc, la question 10. Seule personne capable de me délivrer de ces sortilèges. Donc, la phrase est dite par Sidi Mohamed à propos de sa mère. Donc, à travers cette phrase, peut-on dire que la mère est un bouclier contre la peur de son enfant? Justifiez votre réponse par un argument. Donc, vous allez justifier votre réponse en utilisant un argument. Donc, on passe au sujet de la production. Certaines personnes, pour atteindre leurs objectifs, trahissent la confiance de leurs amis, comme le cas d'Abdel Qadir avec Moulay Larbi dans la boîte à merveilles. Que pensez-vous de ce comportement? Justifiez votre réponse à l'aide des arguments pertinents et des exemples précis. Donc هذا نموذج الامتحان اللي صيفط لكم باش انكم تخدموا. دونك دابا غادي نعطيكم لي ريبونس. بيان سور قبل ما تشوف لي ريبونس حاولوا تجاوبوا على لي كيسيون باش تقارنوا لي ريبونس ديالكم مع لا كوريكسيون, d'accord. Donc voici les éléments de réponse. Donc titre de l'œuvre c'est La boîte à merveilles. Nom et prénom de l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Genre de l'œuvre, c'est un roman autobiographique.
Et la date d'écriture, c'est 1952. Deuxième question. Donc, le narrateur met l'accent sur le changement de caractère de Maître Dempsey. Donc, c'est le chapitre 5, le khamis. Donc, avant le chapitre, donc le frère était sévère avec les élèves. إنه كان صارم بزاف معاهم صعيب. Donc, في هذا الشابيتر كاين واحد لو شونجمون. Donc, أنا راك إلا قريتو الشابيتر من لو ديبي غتلقاو واحد لا phrase. Je n'ai jamais vu le frère d'Homside, ou bien le maître d'Homside, aussi souriant que ce mercredi. Donc, il y a le changement de caractère du maître d'Homside, et où le frère. Donc, 3, la réponse est l'événement important annoncé par le frère, c'est la fête de l'Ashura. Donc, on a le hadith al-muhim. Les قال لهم le frère هو Ashura, d'accord. Donc 4, le frère demande aux élèves de mettre au courant leurs parents car ils comptent sur leur générosité. انه طلب من التلاميذ اللي تيقراو عنده انه يعلموا الاباء ديالهم حيت انه كيعتمد على داك الكرم ديالهم هي لا جينيروزيتي. دونك بالنسبه لي شونجمون عندنا ليكول سوري بلانشي على شو انها زعما غادي يصبغوها بالبيض و لي فيي نات شونجي اي رومبلاسي بار دي نات نوف ان هذوك الحصاير اللي كانوا قدامين غادي يتبدلوا. بالنسبه للست عندنا الشون ليكسيكال دو لا بير عندنا ابريهنسيون inquiétude, terrifié et effrayé. Donc, le champ lexical كان في la dernière partie فاش كانت l'absence ديال le mère فاش كان الغياب ديال الأم. Donc, بالنسبة لي فيغور دو ستيل دي سيكل باسير دونك أن داك الغياب ديال الأم يعني واحد الساعات أو لا 2 ساعات تقريبا مثلا كيفاش وصفهم لو ناراتور ب دي سيكل باسير انهم فحال دازو قرون. دونك هنا سي اون كاينه واحد ليكزاجيراسيون دونك ايبربول. دوزيام فراز سي هنا لا بيرسونيفيكاسيون لي زوبجي نو مو ريكونيسي با انه ما عرفوش. دونك هنا هو عطى واحد الصفه انسانيه راه كنت ديجا خدمت هاد ليكزامبل في واحد الفيديو على شابيتر 5 لاناليز ديال لا بواط ا ميرفي. Donc, donc, je pense que c'est un comportement normal et logique, car dans notre religion, le frère joue un rôle crucial et il est souvent chargé d'organiser des activités religieuses et sociales pour la communauté. Donc, il est naturel que le frère sollicite la générosité des parents des élèves pour célébrer la fête de l'Ashura. Donc, c'est un comportement qui est normal وعادي كنشوفوه. ديجا كي اللي قرا في المسيد راه نورمال. دونك ان الفقيه عنده واحد الدور مهم انه كيعلم التلاميذ وهذا. دونك هنا راه وانه هو اللي كي بارفوا تي شارجي انه باش ينظم دوك لي زاكتيفيتي ريليجيوز داكور. دونك هذا سي ان كومبورتمون اللي هو تو افي نورمال. دونك 10 دونك هنا on va dire que si oui car l'enfant considère sa mère comme un protecteur contre les choses qui lui fait peur. Donc انه الطفل انه كيعتبر الام ديالو فحال واحد هي اللي كتحميه من داكشي اللي كيخوفوه. Donc cette phrase implique que la mère possède une force et une capacité spéciale pour apaiser les peurs de l'enfant. انها كتبين بان عندها واحد القدره باش انها تخلي داك الخوف ينقص. دونك هادو هما لي زيليمون دو ريبونس بالنسبه لهاد ليكزامان داكور. دونك حاولوا تحطوا لي زيليمون دو ريبونس ديالكم وتشوفوا شحال. وبالنسبه لهاد الكيسيون 9 و 10 دونك 9 و 10 حاولوا تحطوهم باش نشوف كيفاش جاوبتوا عليهم. ونتمنى انكم دونك مابقاش ليكم الوقت بزاف في الامتحان. نتمنى انكم تدوزوا ان شاء الله مزيان واننا نكونوا ساهمنا ولو بالقليل عطيناكم شي حاجه باش انكم تخدموا بها نهار الامتحان.